Online zajednica Trag biljke je zamišljena kao virtualna kuća koja se sastoji 6 soba. U jednoj od tih soba ja dajem signale za setvu i sadnju, tako da su balkoni dobili signal za početak setve na otvorenim balkonima. U pitanju je setva ranoprolećnih kultura, rotkvice, spanać, rukula, salate, lukovi, grašak. Što se tiče pripreme sadnica, program se prati, tako da su balkoni uveliko u programu i jako je važno da vodite računa o količini sadnica, zato što balkoni imaju ograničen prostor, prema tome ne trebamo 50 kupusa, već 10, a takođe vodite računa o izboru sorti. Kada su u pitanju paradajzi, preporučujem niske sorte, ali o tome ćemo nešto više u jednoj od narednih epizoda. U ovoj epizodi presađujemo salatu, sejemo grašak, rotkvice na traci i spanać na traci, radi se neka kombinacija i ono što je najvažnije, radimo permamodele u saksijama. Sada ću vam pokazati kako ćete da napravite permamodele u saksijama. Nalazim se u staroj štali. Evo, sa mnom je tu i Pavle. Došla sam po kukuruzovinu, mešavina kukuruzovine, slame i sena. To je nešto što mi je potrebno da napunim saksije. Radila sam nešto ovako već u jednoj epizodi, ali ovde, za razliku od prethodne epizode u kojoj sam reciklirala sa nekakvim onim kartonskim rolnicama od toalet papira, sada ću ovo sve da uslovim slično kao permamodele. Stavit ću đubrivo i pravit ćemo gnezda. To je najvažnija izmena u odnosu na prethodnu epizodu. Dakle, potrebno je ovaj kabasti materijal. Ako nemate ovako nešto, onda sigurno imate u prirodi nešto se može iskoristiti i umesto saksija ja ću upotrebiti gajbe jer imam puno gajbi i na taj način recikliram. Idemo sada po đubrivo. Vidite, ovo je kao neka mešavina kabastog sloja i sjena. Jedino što nemam svežu travu, tako da se na neki način ponaša kao nadzemni permamodel i došla sam po đubrivo. Uzet ću ovaj mrvičasti deo đubriva i stavit ću u debljem sloju po saksiju. Odnosno, ovo su, kao što sam rekla, gajbe, ali vi možete da koristite šta god želite. Treba vam debeli sloj đubriva, jer bez obzira što ćemo sada da radimo setvu, odnosno presadnju salate i spanača, rotkvica, sve je to zapravo zahtevno, iako je druga kategorija plodoreda. Vidite koliko sam stavila đubriva, čitav jedan sloj. Trebaju vam dobre rukavice za ovako nešto. Vidite koliki je to debeli sloj đubriva. Jer treba nam ono što je hranljivo. Sve ovo zadržava vlagu, čuva vlagu, obezbeđuje idealnu sredinu za razvoj mikroorganizama, ali ono što je zapravo hrana, onaj naš M preparat, jeste upravo đubrivo. Sada iznad ovog sloja ide sloj sena ili slame. Možete čak i slamu da upotrebite ako imate slamu koja je iz organskog uzgoja, ali evo ja ću upotrebiti seno i to će biti završni sloj. Nakon toga ću zaliti i moji permamodeli u gajbama ili saksijama su spremni za sadnju. Moje gajbe su spremne. Ova gajba je napunjena zemljom, to je ona epizoda Pripremi svoju zemlju za presadu. I upravo sam tu zemlju stavila u gajbice. Postoji epizoda sa recikliranjem gde upotrebite neki stari odjevni predmet da obložite ovu gajbu, tako da je to urađeno na isti način. Dok su ovo permamodeli u saksijama, dakle ovdje imamo sloj kabastnog materijala, mešavina kukuruzovine, slame, sena, zatim debeli sloj do 10 cm đubriva, ovči stajnjak je u pitanju,
I preko toga 15 cm sena, možete da upotrebite slamu, to ste vidjeli u prethodnom kadru. Ono što ću još da uradim jeste presadnja mrkve. Postoji kratki video u kome vam pokazujem kako možete od mrkve koju kupite u marketu, recimo ovo je konkretno crna mrkva, i ako želite da je umnožite, potrebno je da je naklijete, pogledajte kratki video. I sada sam dobila sadnicu koju ću ubaciti upravo u onu saksiju, jer ove sadnice zahtevaju nešto veći prostor i potrebno je da se postave u balkon bio bašti. Dakle, da ima oprašivača, ali da kontrolišemo ukrštanje sa divljom mrkvom ili nekom drugom mrkvom. Ovo je jako dobar koren. Da bih posadila mrkvu, napunila sam svoju saksiju zemljom za presadu. Pogledajte epizodu, napravit ću samo duboku rupu, to je vrlo jednostavno. Ubacit ću mrkvu i to je to. Ovo je najjednostavniji deo ovdje. Ova mrkva je sada posađena, može da izdrži niske temperature, nema nikakve potrebe da raste u zatvorenom prostoru. I sada ćemo pratiti kako raste. Ovo je već početak generativnih organa, jer ona je u svojoj drugoj sezoni. U drugoj sezoni mrkva daje seme i treba nam seme crne mrkve koje je inače prilično skupo na sajtovima. Što se tiče samih permamodela u saksijama, i zaista oni se zovu permamodeli, nikakve permakulturalne saksije, jer permamodeli su upravo ime koje je na neki način zaštitni znak traga biljke, tako da ga ne prevodite jer se to inače dešava. Ovdje planiram da presadim salate. S obzirom da je dobro uhranjena ova saksija, odnosno gajba, ja ću napraviti samo gnezda i ubacit ću sadnice salate. U ovu gajbicu permamodel posadit ću salate. Presadit ću salate bukvalno ovako kako sam ih izvukla kao sadnice, zato što je ovaj permamodel gajbica jako dobro uhranjen, pa vrlo jednostavno. To vam je isti princip i kod paradajza. Samo napravite rupu i ubacite saksiju. Inače vam je sadnja u permamodelima vrlo jednostavna, zbog toga što ih dobro pripremimo. I naravno, za jednostavnost je potrebna dobra priprema. Evo vidite kako to ide lako. Pavle se ovdje mota. Evo, Pavle. Evo ja pravim neki razmak, u pitanju je kristalka. Evo ga. Vidite kako ide jednostavno, isti je princip i kada budemo radili sa paradajzom i paprikama. Dakle, u permamodele samo ubacujete, Pavle će srušiti kameru. Evo ga, da vidimo. Stavit ću još salate, nema veze. Braćemo je kada bude mala. Evo. Znači imamo dovoljno hrane. Sada ću nastaviti dalje. Evo, srušit će Pavle kameru. Imamo dovoljno salate i to je sasvim dovoljno za sadnica za jednu permamodel gajbicu. Ovo je sad potrebno dobro zaliti aktivatorom. Imam aktivator od Birike. Permamodeli s saksijama su završeni. Kao što vidite, odlučila sam da ubacim puno salata i one su čuvari mesta za glavne kulture. Ovdje će kao glavne kulture da dođu jedan praziluk, jedna cvekla blitva, također jedna, i paradajz. Ovdje ću raditi kombinaciju celer, praziluk, kupus i paradajz. Sada imamo dve pripremljene gajbe. Kao što sam rekla, u pitanju je reciklaža. Pogledajte tu epizodu. Reciklaža i balkon bio bašta i pogledajte epizodu priprema zemlje za presadu, jer to je kombinacija te dve epizode. I sad radimo sjetvu, počinje nova sezona 2023, prolećna zona, balkon bio bašte, odnosno ovo je motivaciona balkon bio bašta.
Ovdje ću raditi jednu zanimljivu kombinaciju. Prvo imam jako dobre sadnice salate kao što ste vidjeli i radit ću sjetvu rotkvica na traci. Napravila sam takav izbor. Da bih to odradila potrebno je ipak malo ih ovako uvući unutra. Ja sam ovo zalila, vidite. Trake su nezgodne za rad ako duva vetar i ova traka je tu negdje posejana. Ja ću dodati još malo zemlje preko. Dakle, ovdje imam traku. Sa strane ću staviti grašak telefon. Grašak telefon je visoka sorta, s razlogom je stavljam, u pitanju je kasna sorta. I sada ću iskoristiti ovu gajbu za rane prolećne kulture. Ovaj grašak će tek tamo u julu dospjeti za berbu. Vidite kako ga stavljam u kućice po nekoliko zrna. Nisam ga naklijala, u pitanju je direktna setva. I ovaj grašak će trebati nosače, s razlogom radim ovakvu kombinaciju jer ću sa ove i sa ove strane da jednako posijem grašak i tu ću spojiti nosače. Idemo, ovdje može stati još malo graška. Idemo sad sa ove strane. To vam je jednako kao kada radite setvu gredicama, pa imate širine i dužine. Ovdje se radi jednako setva po širini i setva po dužini. Dakle, ovdje sam već posijala grašak. Ovdje imam rotkvice na traci. Sada ću ubaciti sadnice salate. Evo ga. Kombinacija. Salata, rotkvica. Malo ih gušće stavljam, kao što sam rekla, ranije ću ih brati, ne mora da se potpuno uglaviči. Recimo, ubraću ovo ću ostaviti da se uglaviče. I sada je potrebno da izdvojim i spanać, koji je jednako na traci. Trake su isplative zato što postoje neke sorte koje zapravo ne možete da nabavite lako, kao što je sorta Amerika. Spanać Amerika se u prodaji nalazi isključivo na traci. Vidite, vetar duva, ali ja se ne dam i traka ide upravo ovdje. Ovo će biti jedna gusta gredica. Evo, Pavle se pridružio. Pavle inače voli snimanje i kad god se nešto snima, Pavle dolazi. Dodat ću ovdje još zemlje. Sada ovdje hoću još salate. Prvo želim boje na ovoj gredici. Nemoj da mi gaziš salatu. Boje na ovoj gredici, to mi je prioritet. I ovdje mi je ostao prostor za još jedan red rotkvica. Evo ga. Skratit ću je, pošto tu imam grašak. I ova je saksija, odnosno gajba. Gotova. Sada ću još malo dodati zemlje preko i to će biti to. Sada je ovo potrebno dobro zaliti, ušuškati se još malo zemlje i ova je gajba gotova. Dakle, ovdje imamo grašak, kulture za brzi uzgoj, salata, rotkvice, spanać, grašak, namjerno blizu posađene salate uz grašak jer u pitanju je telefon, grašak duge vegetacije. Nakon toga ovdje će se raditi kombinacija kupusarica, ali tek onda kada ove naše kulture završe vegetaciju. Dakle, to će biti kupusarice iz decembarske setve, odnosno to je ona epizoda decembarske sadnice, ali one će biti dobro razvijene, tako da ćemo ovdje raditi kombinaciju kupusarica, braziluka, celera i graška. Evo, sad završavam još jednu gajbicu.
gajbu saksiju. Vrlo je praktično koristiti gajbe zato što možete puno biljaka da posadite. Kao što sam rekla, ovdje će ići grašak telefon. Zato što ćemo povezati dve saksije, stavljam više semenki kao što vidite na jednom mjestu. Još uvijek je hladna zemlja, ali nema veze, sve će se to brzo ugrijati. Ovdje sam stavila rotkvice, traka. Evo još jednu traku želim da stavim ovdje. Sada ću baciti salate. Salate idu vrlo jednostavno ako napravite dobre sadnice. Vidite kako to dobro ide. Samo rupa. Tako će to sve biti jednostavno i na otvorenom polju. I ono što želim da ubacim jeste ljutika. Vraćam se odmah. Evo je ljutika. Ona je glavna kultura. Zato je ubacujem između salata, jer salate će biti zapravo samo čuvari mesta. Evo, ubacujem je svuda između salata. Ono što je najvažnije je da uvijek morate da predvidite šta će vam biti glavna kultura i u skladu s tim isplanirate ko su čuvari mesta, jer čuvari mesta mogu da budu bukvalno različite biljke. Znači imamo grašak, ljutiku kao glavnu kulturu, salate kao čuvari mesta, rotkvice, na traci spanać, evo ovdje izašao malo grašak i to je to. Gotovo. Skoro je izbačen kratki video u kome vam govorim kako da oporaviti biljke nakon ekstremno niskih temperatura, jer ova zimska zona Balkon Bio bašte kao i ove presadice su podnele ekstremno niske temperature nekoliko dana, -12, -5 i kao što vidite sve se biljke oporavljaju. Ono što je najvažnije kako reagovati kada se desi neki ekstremni talas, najvažnije jeste zaliti biljke aktivatorom ili đubrivom od kvasca. Ja sam upotrebila đubrivo od kvasca zato što ima auksin. Sada se nalazimo ispred zone permamodela u saksijama, odnosno gajbama. Jako se dobro drže. Pokazali su funkcionalnost kada je u pitanju rast biljaka, jer ovo su stari permamodeli koji nisu na ovaj način uslojeni. Tu sam koristila one rolnice od toalet papira koje sam punila mešavinom za saksija, a ovo su čisti permamodeli, vidjeli ste kako se to uslojava. Kao što sam rekla, ovdje su salate samo čuvari mesta, ovo su nove saksije jer se sada zimskoj zoni pridružuje i prolećna zona. Kao što sam rekla, ovo je zaliveno aktivatorom od pirike, a kompletna zimska zona je zalivena tekućim đubrivom od kvasca. Kvasac ima auksin i najvažnije od svega jeste upravo informacija da nas Balkon Bio bašta kao zimska zona itekako može hraniti, jer ona je u stanju da izdrži ekstreme. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.